Hi and welcome to today's video. Today I wanted to show you all how to put a virtual background. Now first I'm going to say the instructions in English and then I'm going to do it in Spanish. Hola padres y niños, quería enseñarles cómo hacer un virtual background para todos. Ahora lo voy a decir primero en inglés y luego en español. So, first step we need to do is locate this stop video in the corner. So it'll be on our left hand corner or right hand corner. In our stop video, we're going to click on the small little arrow that we have right here. And we should see choose virtual background. So once we click on that, this screen should appear. Now this screen should have either some backgrounds already installed, or we can add it by simply going to the little plus side and it says add image. So we click on add image, and here I have some downloaded ones, so I'm going to go ahead and install and put open. And as you can see, it has appeared and it has already been installed. Now you can play with that one or a couple more others, and as soon as you're done, you just exit. Now let me go ahead and remove this. If it does not appear right here on the little arrow in the same stop video, let's go ahead and put the little arrow and you can go to your video settings. So you click on video settings and go to the virtual background tab. In the virtual background tab, we do the exact same steps. We go to our backgrounds and choose the colors, or we can add a different image. Totally up to you guys. Alright, and those are just a few steps. Hola padres, quiero enseñarles cómo poner un background, así que unos pasos sola simple. Ahora vamos a ir a la esquina donde dice video. Aquí dice stop video o video. Entonces lo primero que vamos a hacer es, aquí está una flechita para arriba y vamos a apretarla ahí. Entonces nos va a salir algo que dice choose virtual background aquí en medio. Y es donde debemos de apretar. Cuando le apretemos, aquí van a ver unos backgrounds. Y si no hay, podemos agregar aquí usando este símbolo y poner agregar imagen. So le ponemos allí y escogemos algo que ya hemos salvado en nuestra computadora y se debería de aparecer. También, si no le sale ahí, déjeme salir de aquí. Podemos ir a la misma flechita aquí en el video, que viene siendo otra vez abajo, y poner settings, video settings. So aquí le apretamos y vamos acá en la izquierda donde dice virtual background. So también le apretamos aquí y nos va a salir lo mismo. Podemos agregar aquí en la esquina donde está la flechita, o podemos escoger alguno que ya hemos tenido. Y cuando escogemos, lo dejamos ahí y nos salimos. Now, this may work for some computers and it may work for others. It may not work for others. So in other computers, you might need a green screen or a green paper or something green in the background to give us that effect. So, those are a few tips. Otra cosa, padres, a veces no sirve porque nuestra computadora, la resolución de las cámaras no es tan buena. So, ocupamos algo verde que estará atrás de nosotros para poder darnos la imagen que queremos. So, vamos a poder poner algo verde, un papel o una cobija, algo que esté verde para poder darnos esa resolución. Gracias. Thank you.